Simudlot mo ng simod. Welcome ba sa ating live? Ah? Madam Aisha. Sige. Higda na. O gikapoy lagi ka. Higda na lang. Go check out mo pa Ha? tayo kami, no? Ha? Unsa? Unsa mo nang baba? Luya, oy. Unsa mo na? Ha? Welcome ba sa ating live? Madam Celesa, Dobhado, Mabini. Welcome pa sa ating live, Madam Go. Sige. Welcome ba check out Panikapot yun. sir, ha? At pagkaya na tayo. Thank you very much sa lahat na nag-check out. Bibi! Unsa mo daw si Mon? Oh, gabundot-bundot man. Ha? Welcome ba sa ating live, Madam Go. Oh, Go check out at check out. sige na. Oh, gikapoy na ka? Ano mo na? Ikaw na magoy ka kulom-kulom. Hayang! Ano? Kulom na. Hayang na. Ato ka check na kayo na. Sige na. Asa mo noon? Tuloy gipanigot ng bibi. Hayang na. Hayang na. Welcome Ato ba ka sa check ating na kayo sa live? ating item number 1. Hello. Square wall mirror bottle Hello, room na sticker. baby. Please nobody can put din po yan. Hello, baby. Yung name na yan, Asos kung pa tayo Betty. marami, no? Good morning Hindi po, pa sir. nakapag-check out, Ato ka check check na kayo sa ating website po na Oh. mirror Oh, mama. adhesive. Thank you very much po. And welcome to our speakers out there. Sir Dexy, Ato ka Ano check ba out, na ato si ka check baby? out na. Busy kay sila. Hayang Ato ka na. check out, ato ka check out. Hayang na. Ato ka check out na, ato ka check out. Welcome to our viewers out there. Ato ka check Oh, out. hayang na, Ben. Hayang na. Hayang na. Ayun, may mga items. Orange Pag number 3 pa Ano ba na? Selling. Oh. Aquarius sa And welcome to Wala, wala, baby. Ato ka check out. Ano gawin tayo kung gusto ko itanong? Yes po. Ano ba na? Yung mga items. Yes po, sir. Orange Pag number Kung man nabili na kayo items tayo, don't forget to go for ato ka mag-check out. Thank you very much po, sir Dexy. Check out, check out, check out, check out na po. Oh. Check out ka Oh. na po, sir. Ato ka check out, ato ka Wala check pa po out. nag-reflect po dito po, sir. Hindi po nag-reflect yung ating pag-check out. Check out po, sir. Ato ka check out, kung may mga items na pa-list na. Ito pang masa pa.